میں ڈرتا نہیں بولنے میں، اللہ، ایک ہی بار مروں گا، بار بار نہیں۔ بے شک بے شک۔ جب دل کے معاملے میں نہیں ڈرا تو دل کے معاملے میں کیا ڈروں گا؟ بس تھوڑی دیر میں ہم پوری ویڈیو آپ کو دکھانے والے ہیں۔ جب میں نے اس بیان کو دیکھا تو میں خود ہی حیران ہو گیا کہ بڑھاپے کے عالم میں جوانی جیسا جوش، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سنا تھا کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن دل بوڑھا نہیں ہوتا، لیکن آج جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ جوانی سے بھی خطرناک نظر آ رہا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے، پورے بیان کو سنیے، انشاءاللہ بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اس میں ایک غلطی ہوئی ہے جو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم اس پر اپنا ری ایکشن دیں گے، اور آپ بھی اپنی رائے دینا۔ اگر میری رائے غلط ہوگی تو میری اصلاح کرنے کی کوشش کرنا۔ آج اس بیان کے سننے کے بعد ایمان میں حرارت پیدا ہو کر رہے گی میرے محترم عزیزو، بس آپ آخر تک بنے رہیں۔ اور آدم نے بھارت میں قدم رکھ کر اپنا مالکانہ حق دکھا دیا کہ یہ بھارت آدم علیہ السلام کی پراپرٹی ہے اور ہم ان کی اولاد ہیں، ہمیں کرایہ دار مت سمجھو، ہم اپنے باپ کی زمین پر ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غازی ملت، زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اب رہی بات سنشودھن پہ سنشودھن، ایمنڈمنٹ پر ایمنڈمنٹ ہوتا رہا، قرآن کا ایک شبد نہیں بدلا۔ تو امریکہ کے ظالموں کو بتا دو کہ جب کتاب میں لکھا ہوا ایک شبد نہیں بدل سکتے، قرآن کا جب ایک شبد نہیں بدل سکتے تو مر جاؤ گے، مگر مسلمان بدل نہیں سکتے۔ بے شک، سبحان یہ اللہ۔ قرآن سے بنتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن ایز اٹ از چلا رہا ہے، جیسا رسول کے ہاتھ میں، علی کے ہاتھ میں، ولی کے ہاتھ میں، ویسا ہی سنی کے ہاتھ میں۔ اللہ کا کلام توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، لیکن اسے جب بدلا گیا تو وہ بدلتا گیا، لیکن قرآن کو بدلنے کی بہت کوشش کی گئی مگر قرآن نہ بدلا۔ یہ قرآن بدلا نہ جائے گا۔ بے شک۔ کارن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تو بہت ظاہر ہے، بالکل کلیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے۔ اللہ محافظ قرآن ہے، اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا۔ بے جب شک، تک قرآن ہے تب تک اسلام ہے، بے شک، اور جب تک اسلام ہے تب تک مسلمان ہے۔ بے شک، قرآن بدلا نہیں جائے گا، اسلام ختم نہیں ہوگا، بے شک، مسلمان رہے گا۔ بے شک، اور انشاءاللہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے مسلم ملک میدان میں آئے۔ سپر پاور فلسطین میں مسلم تنظیموں کو نہ ہرا سکی تو امت رسول کو کیسے ہرا پائے گی؟ بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غازی ملت، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا محافظ اللہ ہے۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں، دنیا بھر کی طاغوتی قوتوں، صہیونیت زدہ لوگوں، اسلام کے غداروں، مسلمانوں کے دشمنوں، اکٹھا ہو کر دیکھ لو، تم ہمیں کاٹ تو سکتے ہو، مٹا نہیں سکتے۔ بے شک، ہم حسینی ہیں، کٹ سکتے ہیں، مٹ نہیں سکتے۔ سبحان بے اللہ۔ شک، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، میں آپ کی توجہ اس بات پر رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن بدلا نہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ اس کا محافظ ہے، اس نے اس کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے۔ بے شک، بے شک۔ جب دل کے معاملے میں نہیں ڈرا تو دل کے معاملے میں کیا ڈروں گا؟ بے شک، دونوں آدھا آدھا سچ بول رہے ہیں۔ بھارت میں سب سے پہلے اسلام، یہ آدھا سچ ہے۔ کوئی دین نہیں تھا، ہم تھے۔
ये तो बिल्कुल झूठ है। सच बस इतना है कि सबसे पहले इस्लाम भारत में उतरा, रहा नहीं, और वो उस इस्लाम का नाम आदम है। ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आए, अकेले हैं, किसको कलमा पढ़ाएंगे? औलाद ही नहीं है, किसको मुसलमान बनाएंगे? एक बच्चा नहीं है तो किसको इस्लाम सिखाएंगे? तो इस्लाम तो था ही नहीं, सिर्फ आदम थे। आदम का कदम भारत में आया, बस उनके चरणों के प्रताप से भारत महान बना, बस। मेरे मोहतरम अजीजों, आपका दिल से शुक्रिया कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर नहीं भी देखे हैं फिर भी शुक्रिया, इसलिए कि हर हाल में हमें एक दूसरे को दुआ देना है सलामती की, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दुनिया में भी सलामत रखे और आखिरत में भी सलामत रखे। देखो माशाअल्लाह, इतने बड़े आलिम हैं और इन्होंने बात तो हक और सच रखी है। बस मैं ये बताना चाहता हूं, जो मिस्टेक हुई है वो भी मेरी बसीरत में, मेरी राय है, ये मेरा फैसला नहीं है, कि माहौल को देखते हुए क्या इस तरह की दावत देना मुनासिब है। अब इसकी गहराई क्या है इसको आप समझने की कोशिश कर लो, उसके बाद जो भी मुझे कहना होगा कहना। अनसब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या करूं, हक अल्लाह की तरफ से कि हक बात पहुंचा दो लोगों तक, चाहे वो कड़वी ही लोगों को लगे, और ये भी हक ही पहुंचा रहे हैं चाहे कड़वी ही लगे। लेकिन क्या एक मौका होता है, क्या एक बसीरत होती है, क्या एक हिकमत सिखाई गई है दीन के अंदर? क्या ईमान के 3 दर्जे हैं? अगर हाथ से रोकने की ताकत हो तो हाथ से, जुबान से रोकने की ताकत हो तो जुबान से, और अगर दिल में बुरा रखने की ताकत हो तो दिल में बुरा समझे। ये कंडीशन भी ईमान की, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये हुक्म है, या कि हम अपनी मर्जी से इस पर अमल कर रहे हैं? पता चला जब हम अल्लाह और रसूल के ताबे हैं तो उतना करना है जितना कह रहे हैं। बात हक और सच है। थोड़ा सा शख्सियत परस्ती की वजह से, हालांकि मैं भी इनकी कदर करता हूं, इज्जत करता हूं, इनको अपना बड़ा समझता हूं, लेकिन अल्लाह रसूल से बड़ा कोई नहीं है। इनकी इज्जत और एहतराम करते हुए मेरे जो अकल और फहम में आ रहा है कि जो हालात है, जो सिचुएशन है मुसलमानों की, गली कूचो, बहुत ज्यादा मुसलमान कम है, बहुत ज्यादा हिंदू भाई हैं, और ज्यादातर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कम है, हिंदू भाई ज्यादा हैं। तो जो ये भेदभाव का माहौल चल रहा है, झगड़े फसाद का, फितने का, इस वक्त लेकर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। तो हम जैसे मेंबर से कहीं से भी बयान दे दिए, अब उसके बाद नुकसान क्या होता है बड़े तवज्जो से सुनने की जरूरत है। हो सकता है आप नाराज होकर चले जाएं। तो जहां कम मुसलमान होते हैं इस तरह के बयान से, हालांकि उस बात सच और हक है, उसमें जहां कम मुसलमान हैं वहां जो हिंदू भाई जो बहुत ज्यादा जो भेदभाव रखते हैं, दुश्मनी पर उतारू हैं, वो उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। फिर वहां मुसलमान मदद के लिए नहीं पहुंच पाते, और वो जोश में जो कम होने के बाद भी इसलिए आ जाते हैं कि भाई इस तरह के बयानात सुनते हैं वो, जब वो देखते हैं कि जब हमारे रहबर, हमारे रहनुमा नहीं डर रहे तो हम क्यों डर रहे हैं? लेकिन अल्लाह ताला ने एक असबाब बनाया है ना, कि तुम्हारे पास ताकत कितनी है, तुम्हारे पास असबाब कितना है, तुम्हारे पास अफराद कितने हैं, तुम्हारे पास जिस्मानी ताकत कितनी है, ट्रेनिंग कितनी है। ये सारी चीजें अगर मौजूद नहीं है, निहत्ते तौर पर कोई कदम उठा लेना, ये शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। असबाब के साथ जो है जोड़ा गया है किसी भी अहकाम पर। हाँ, एक मौका जब आ जाए, कोई असबाब ना हो, कुछ भी ना हो, अल्लाह के दीन पर ऐसी, और उसमें भी ये देखा जाएगा कि चंद मुसलमान जो कोने कोपचे में, गली कूचे में, वो सिर्फ मार खाएं, बल्कि पूरा मजमा एक साथ आएगा तो उनकी हिफाजत हो पाएगी ना। तो इस तरह के बयान से मेरी राय ये है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को बहुत बड़ा फायदा भी पहुंचता है, और कहीं ना कहीं मुसलमानों को नुकसान भी पहुंचता है। मैं इनकी इज्जत और अदब करते हुए बात पहुंचाया हूं, और कुरान हदीस की रोशनी में पहुंचाया हूं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि तेरी हक बात से अगर फितने का खतरा है, तेरी हक बात से अगर इंतशार का खतरा है, तो खामोशी बेहतर है। बताओ, जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बोलो, किसी से मत डरो, पूरी दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, वही अल्लाह समझा रहा है, अपने बंदों को एक तरीका बता रहा है। इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ बोलने की कोशिश नहीं किया हूं मेरे भाई। अब आपकी क्या राय है? क्या वाकईतन पूरी मजबूती आ जाने के बाद, जैसे कुछ जगह पे मुसलमान मजबूत हैं तो बहुत ज्यादातर जो है कमजोर हैं, फिर वहां उनको तकलीफ पहुंचती है, फिर वहां कोई आलिम नहीं पहुंचता, फिर वहां कोई रहबर नहीं पहुंचता, वो कूचे जाते हैं, मारे जाते हैं, और उठा के सलाखों के पीछे बंद कर दिए जाते हैं। तो इस पर आपका क्या जवाब है? आप अपनी राय रखो। अगर मुझसे कोई गलती यहां हो रही है तो माजरत है, मेरी इस्लाह करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम।